प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभु को वाक्य आलोचना करबा। आलोच्य प्रसंग होछि घरर भलो मूलदुआ। घरर भलो मूलदुआ आम सब चेष्टा करूँ फाउंडेशन टा केमते स्ट्रांग फाउंडेशन कहीं पर तो घर बनाया पड़ो। जो मैंने फाउंडेशन भल करती नहीं पर अनुताप करते अरे मु तो चाहूँगी बांधा कि तो तुम फाउंडेशन दुर्बल हो गला। फाउंडेशन जब ठीक रे कर नथिबे घर क्रैक्स आसीबो दबी जीवो। तो आज आम टिके देखिबा गोटे भल घरर मूलदुआ। आज प्रसंग होछि घरर भल मूलदुआ। मु घर विषय कहला बेलू आप मन आस आत्मिक घर विषय कहूँ कारण मु आर्किटेक्ट नुह कि इंजीनियर नुह जे आपन कहबी आपन घर केमती बनैबे कौ सीमेंट रे बनैबे कौ एमएम रे रड देबे सीमेंट टार करिवे ना पत्थर रे करिवे ना माटी टार करिवे सेटा मु आपन को कहू कौ सीमेंट व्यवहार करिवे कांथ केते मोटा रहबो सेटा मोर ज्ञात सार नाही सेटा। किंतु प्रभु को दास भाव में आप आत्मिक गृहर मूलदुआ केमती बसैबे सेटा मु कहिबा पई चाहे। माथ्यू तार 7 पर्व 24 रु 27 लिखा जाउछि एनु जे के मोहर एही समस्त कथा सुने और पालन करे से पाषाण उपर गृह निर्माणकारी जने बुद्धिमान लोक सदृश। वृष्टि हैला बढ़ी आसिला पड़ी बतास बहिला और से घर को धक्का मारिला आ ता पड़िला नहीं कारण पत्थर उपरे ताहार मूलदुआ थिला। आ जे के ए समस्त कथा सुनी पालन करे नहीं से बालुका उपरे गृह निर्माणकारी जने मूर्ख लोक सदृश हेबो। वृष्टि हैला बढ़ी आसिला पुणी बतास बहिला और से घर को धक्का मारिला आ ता पड़ीगला पुणी ताहार पतन भयंकर हैला। एठी हमें देखू दुईटा घर गोटे घरर भल मूलदुआ अच्छी आ गोटे घरर भल नहीं। भल कहीं अच्छी पत्थर उपरे पत्थर माने कौन प्रभु शिक्षा उपरे प्रभुଙ୍କର वाक्य उपरे आउ जड़े कौन बाली उपरे भल घर देखा जाउछि किंतु परिस्थिति खराब हवा समय कौन हुए एटा असुविधा देखा जाए। आजिकल लोक माने ठकामी में पड़ जाउछ। सब शिक्षा को ग्रहण करंतु नहीं। जो शिक्षा आपण को प्रभु रे मजबूत करिवो सुस्थिर करिवो बलिष्ठ करिवो सक्रिय करिवो से शिक्षा को आपण गुरुत्व दियंतु। देखा जाउछि एनु जे के मोहर एही समस्त कथा सुने और पालन करे खाली सुने नहीं के जण बहुत भलरे सुनंती किंतु पालन करंती नहीं। आ अनेक लोक पालन करबा पई चाहंती किंतु भल सुनी नथिबारु पालन करि पारंती नहीं। जे सुने और पालन करे से पाषाण उपर गृह निर्माणकारी जने बुद्धिमान लोक सदृश से हेबो कहीं ना परवर्ती समय वृष्टि भी हेबो बढ़ी आसीबो बतास बहिबो से घर को से पर्टिकुलर घर को धक्का मारिबो ही मारिबो किंतु सेटा पड़िबो नै कहीं ना पत्थर उपरे तार मूलदुआ बसाइछि तार फाउंडेशन टा केंति हिछि पत्थर उपरे हिछि पत्थर उपरे। आमे छोट थिबा बेले संडे स्कूल रे गीत बोलुथिले पत्थर उपरे बुद्धिमान गढ़े ता घर। मु भावे ओके नेक्स्ट टाइम जब आम घर बनाए सुजोग मिलू पत्थर बनैबी घर फाउंडेशन पत्थर बनैबी किंतु परे परे मु बुझिली अरे एटा तो असल कथा होछि। एटा अनेक को देखिबे भल विश्वासी प्रार्थना सती दान दियंतु
ଉଦ୍योଗୀ କିନ୍ତୁ ମୂଳଦୁଆଟା ପଥର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଇଭେନ୍ କଟେଜ ପ୍ରେୟର କଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ଘରେ କଟେଜ ପ୍ରେୟର ଥାଉ, ବାଇବେଲ ପଢିଲ କି, ନାଇଁ ଭାଇ ବାଇବେଲ ତ ପଢି ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନରୁ, ଆମର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମର ଋଣ ଅଛି, ଘରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ କରିବା, ଏଇଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଘରଟା ପଥର ଉପରେ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ, ମୂଳଦୁଆଟା ବସିନି, ବାଲିରେ ଥିବ, ପତନ ଭୟଙ୍କର ହବ ଲେଖାଯାଉଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଗତି ଆସିଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଘରର ଭଲ ମୂଳଦୁଆ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ କେବଳ ନଏସ୍ ନୁହଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଏସଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆପଣ ବାଇବେଲ ଖୋଲିକି ଯାଇ ବସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ କୋଳାହଳ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ ନୀରବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବାହାରିବ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟଟା ଜଣେଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ଝଡ଼ ଆସିବ, ଝଞ୍ଜା ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆପଣ ଟଳମଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପିତା, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଘରର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଭୁ ପଥର ଉପରେ ବନେଇବେ, ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ସମୟରେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।